বিয়ে শাদী লাগা দাও সম্বন্ধ নিয়েছে এই জায়গা আছে যেমন আইসা কি জাত জায়গা আছে একটু ভালো জায়গা আছে ওই যে ভোগেন্দ্রানির নাতি সব জায়গা ওই যে তোমার হচ্ছে ব্যাটারি ডালা তপন প্লটগুলো করে কি তপন বুঝতেছ না রিমোটটা কোথায় হ্যাঁ বলো বাবু আসবো আর ভাইফোঁটা তো সময় মতন আমি করে আইসি করবো আমি ফোঁটা ফোটা দিতে যাচ্ছি বিকালের দিকে আসবো এখন না ফোঁটা দিতে যাচ্ছি তো আমি তুই হাফ প্যান্টটা পরে বসিস ওরা না করলো তো শুনে না আমি के लिहाज से ऊपर कॉर्नली दोनों एंड से स्पिन वाह करिए श्रेयस अय्यर अपने गेंद को ज्यादा चलने देते नहीं ये मजा आएगा देखने में कि श्रेयस अय्यर कैसे अप्रोच करते हैं ये जहां ऑस्ट्रेलिया ने दोनों एंड से स्पिन प्रस्तुत किए से पंच किया पीछे फील्डर এখন সেট হয়ে গেছে কিন্তু হ্যাঁ तो ज्यादा समय नहीं लेंगे श्रेयस अय्यर मुझे लग रहा है এখন রোহিত শর্মা তো ফোঁটাটা দেওয়া গেছে খেলা জিতেছে এবার 50 तो बहुत बड़ी बॉल थी इंग्लैंड पे बट फिलहाल नजरें रोहित शर्मा पे বাসে যাবি তো বাইকে যাবি বাইকে কি দরকার दो अलग अलग हिस्सों में तोड़ सकते हैं आप इस पारी को अब तक 49 रनों की है 73 गेंदें এক রান 7वीं बार भारत की कोशिश এরকম ক্যামেরাম্যান আর की মুশকিল शुरुआत আছে ऊपर তো कॉर्नली के स्पेल की बारिश के बाद भारत 94 पे 2 ये रणभूमि है लेकिन তুমি দিয়া দাও भारत বাবা के দেখেন लिहाज দিকে से আমি তো रणभूमि শিশি की एक और खूबसूरत কাজল। कहानी आप देखेंगे जियो स्टार में চন্দন ঘি মধু বাস এই তো এইটাই তো ও তাই তো। সবগুলোরে একবার একবার করে দিয়েছে কিছু কি মেশিন করা দিয়েছে महाभारत जियो हॉटस्टार पे 25 अक्टूबर से स्टार प्लस সব ক্যামেরা হয়ে গেছে দেখেন জীবনটা আগে ছিল কিছু নেই আপনারা ক্যামেরা দিয়ে দেখেন শান্ত ছিলাম না কালকে 3টার সময় ঘুরে আইছি তুই এগুলো নরমাল ভিডিও ছাড়লে বাইরে বাইরে ইয়া ফটো করে দেখাবি যায়ও তাহলে তো সাবস্ক্রাইব साल देखेंगे আমাদের একটা আনছি বা এটা এটা কত इजी नहीं था অল্প একটু बैट्समैन টাইম के বন্ধ लिए করে দিবি তাহলেই হবে पर वहाँ पर